Hi guys, andito na naman ako. Tapos guys, part 3 na ba to? O part 2? Basta. Guys, nawala dito. Guys, bakit may ano dito? Ayan guys. Meron pa dito ano. Guys, papaanoy natin yan. Ito guys. Guys, mali na ano natin. Ito pala yung guys. Yan. Yan guys. Yan. Yan guys. So yan guys. Ito pinto. Tapos guys. Lagyan natin dito. Wala lang yun guys. Kaya ano natin yun. Yun guys. Yun guys. So yun guys. Yun guys. Okay na yan. Tapos guys. Ano. Yun guys. Maglalagay tayo ng mga ano. Iba pa. Guys, maglalagay na tayo bubong. So, yun guys. Kailangan natin magano dito. Ito. Yan guys. Ito pa guys. And guys, tapos maglalagay tayo dito. Yan guys. Tapos hanggang dito guys. Guys, anoy natin. Dito pa. So, yun guys. Dito pa guys. Maglalagay tayo dito. Tapos, wait. Yan. Yan guys. Yan guys. Tapos dito pa. At least, bye-bye. Sa part 4 na lang, bye-bye. Wait lang guys. Yan.